Ayan. 3W Clinic for dry to normal skin types. Flower effect, extra moisture, skin softener. Ayan. Intense moisturizing. Improve the texture of your skin with daily moisturizing range for all skin types. 150 ml. Sa likod, ayan, expiration date niya sa 2021 pa. Parang ano yan, light pink yung color, tapos para siyang moisturizing na toner. Parang dun sa mga L'Oreal na nakikita nyo na pang skincare. Pagkagamit ko naman, okay naman siya. Pagising mo sa umaga, very moisturize yung skin mo kahit hindi ka na nag serum or cream. Yun lang, bye.